Guys, mayong bunta guys. Oh. Muna ni ang muna ni ang Pitren Guild ni Kapitan Sidloy of RCT Farm. Aduhan niyang gikuwaran guys, no? Hampshire Pitren o kani Pitren. Shout out no RCT Farm, Kapitan Sidloy. Power kayo ni guys. Ready to breed. Liki-liki check nih guys. Ada guys, oh. Naik tahu guys, no, nag-uuli sa katanan sa baboy guys, ano? Ada guys, oh. Liki-liki check. Ada guys. Shout out tayo no. Kay Bossing Katipunan o Adimus o si Boss Jason Ang. Shout out kay Sir Aguiles diya sa Davao, kay Irwin Marquez sa Surigao, kay Kapitan Bugs Kapitan Christopher Bugar. Shout out po kay Vance Adasol diya sa Zamboanga City. Shout out po kay Serin Plan Rodas diya sa Malangas, sa Maligyag Similia guys. Shout out po kay Sir kay nalimot mo ko ni Kwan, Sir Mark Arvin Harmona. Shout out ya. Wapo kayo ni guys. Guys, mga na po niyang guild ni Kapitan Sidloy, oh. Hampshire Pitren. 156 kilos na ni guys. Shout out no, balik sa RCT Farm. Shout out po kay Bossing Ivan Plang of IP James Wine, Sir Jemar Pinalver of GSP Farm. Ara guys, ang katulad na ni guys si Boy Manyakis guys. Hello, Boy Manyakis. Nang mula ang baboy guys, kisay katuklod guys, oh, dingkag ang dunggan guys. Na pa yung magpa-shoutout no, Nunoy Balatin niya. Bro. Boy CE. Wa pa na impas ning CE na, Nunoy Balatin niya og si Bossing Kokol. Mga taon-taon, wala pa sa Sabado mo CE na, naulaw sa guys. Boss Nunoy, shoutout. Guys, 156 kilos guys, nangulag kay gituklod ni Boy Manyakis. Ayan tato guys, in-check yung tato sa kilid guys. Saya pasabot anay mong tato boss sa kilid boss, mura mag-in-check doon. Guys. Guys, mo na ni former owner ni. Unsa tingalan to kabayo nimo, boss Nonoy? Unsa tingalan sa mong kabayo nga ulay pili-pili? Ha? Bibi Blacke dito, boss. Oh, gisam na. Oh, pila may imong kuan ato parada ato mo, dito imong kabayo nga kuan. Ay, nahalin naman dai no? Dog, hadugan. Tara guys. Makaya ni po yung Manyakis guys. Tabang yung boy kasi. Ay, Kokol. Bossing Kokol guys. Mapapaningta guys.